Alors bonsoir tout le monde. Alors je me présente. Pour l'instant, je suis le professeur Marco Corleone. Alors je vais vous enseigner le français et surtout, bien sûr, les leçons première année bac d'une manière très facile. Alors et j'espère que vous allez tous participer. Alors première leçon ce soir, ça sera les figures de style. Alors on va commencer par le commencement. Alors, les figures de style, on va voir bien sûr la leçon que j'ai préparée pour vous. Alors déjà, qu'est-ce qu'une figure de style? Alors, les figures de style sont des procédés spécifiques utilisés pour convaincre. C'est-à-dire on va appliquer un bon français pour séduire et pour convaincre une personne. Séduire, impressionner et transmettre une vision spéciale au lecteur. Très bien. Alors, on commence par les figures d'analogie. Alors, la première figure d'analogie, la comparaison, al-muqarana. Très bien. Alors, pour comparer, on doit toujours comparer entre deux choses. Soit deux individus, soit deux choses, deux villes, deux équipes par exemple. Alors, qu'est-ce qu'une comparaison déjà? Alors, c'est le rapprochement, taqarub, de deux termes ou deux idées en utilisant souvent un terme de comparaison. Ça veut dire quoi? غيكون عندنا un comparé وغيكون عندنا un comparant وغيكون عندنا l'outil de comparaison. Regardez la phrase. Cet homme est comme un saint. Cet homme est comme un saint. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un saint? Un saint, une personne qui ne commet pas de péché. معصوم الأخطاء. حاجة ولي صالح. Alors, on a ici le comparé, l'homme, cet homme. On a le comparant, on l'a comparé à qui? À un saint. On a l'outil de comparaison, comme. C'est bon? Alors, si on supprime l'outil de comparaison, il est que cet homme est un saint, c'est aussi une comparaison. Welekin, d'une autre forme, on va l'appeler la métaphore, qu'on va voir par la suite. Alors, les outils de comparaison, ما عندناش غير comme, عندنا plusieurs, عندنا comme, عندنا tel, عندنا plus, moins, aussi, autant, semblable, pareil à, similaire à et ressemble à. Alors, on a un deuxième exemple. Il est beau tel un dieu. Il est beau tel un dieu. Alors, on a un comparé, les voix il. On a le comparant un dieu. Ou on a l'outil de comparaison qui est tel. Très bien. 2. La métaphore. Qu'est-ce qu'une métaphore? La métaphore, هي comparaison, مقارنة. غير الفرق ما بيناتها وما بين la comparaison ما فيهاش l'outil de comparaison. محيد. Alors, c'est une comparaison sans terme comparatif. Exemple. Cet homme d'affaires est un requin. Alors, cet homme d'affaires est un requin. Cet homme d'affaires, رجل الأعمال, est un requin. Requin, سمك القرش. Le plus grand prédateur. Très bien. Alors, pourquoi on a comparé l'homme d'affaires à un requin? C'est-à-dire que les affaires, هو في الفلوس ما تيرحمش ما تيحنش في الأعمال. Alors, on a comparé l'homme d'affaires à un requin. Mais quelle est la différence entre la métaphore ou la comparaison? هاد l'outil de comparaison ما كاينش. شفتوه؟ ونقدروا نردوها une comparaison. نقدروا نقولوا cet homme d'affaires est comme un requin. هاي ولات comparaison. Alors, la différence entre la comparaison et la métaphore, la comparaison فيها l'outil de comparaison, شفتوه؟ ou la métaphore ما فيهاش l'outil de comparaison. 3. La personnification consiste à attribuer à un animal ou objet des caractères ou adjectifs servant à qualifier habituellement l'homme. Ça veut dire quoi? Ranchito, des caractères humains, des adjectifs humains, on va les coller à un chat ou bien à une chose. À un animal, pardon, ou bien à une chose. يعني شي حاجة اللي تنوصفوا بها البشر غنوليو نوصفوا بها حيوان ولا نوصفوا بها شي حاجة une chose. والإكزامبل لو بلو سينيفيكاتيف تنعرفوه كاملين مني كنا صغار
هو هذا. La vache qui rit. La vache qui rit, c'est une personnification. Pourquoi? Parce que normalement, le rire, c'est un caractère humain. Les animaux ne peuvent pas rire. Mais ici, on a attribué un caractère humain à un animal, la vache. نرجعوا ناخذوا un deuxième exemple, regardez. Le climat est malade. Le climat اللي هو الجو est malade. تنقولوها حتى باللغة العربية. الجو اليوم مريض. يعني ما زوينش. Alors cette phrase, c'est une personnification. Pourquoi? Parce que l'adjectif malade est généralement attribué à l'homme. Mais ici, on l'a attribué à une chose. Les figures de remplacement. On a la métonymie. Qu'est-ce que ça veut dire une métonymie? Expression d'une idée par un terme qui lui est relié. يعني تنرمزوا لواحد الفكرة غير بواحد الكلمة اللي عندها علاقة معها. ملي تنقول لك خويا الله يجازيك بخير عطيني شي كاس بغيت نشرب، واش نورمالمون واش انا تنشرب الكاس ديال الدجاج؟ واش انا في بويا عمر؟ نو. شنو تنشرب لو كونتوني اللي كاين في لو فير، que ce soit de l'eau, que ce soit du thé, que ce soit une limonade. Fais-tu l'exemple? Alors regardez. Exemple, le contenant au lieu du contenu. Exemple, boire un verre. Normalement, je bois l'eau qui est dans le verre. C'est une métonymie. Boire un verre, c'est une métonymie. Ou l'instrument au lieu de l'agent. Exemple, le premier violon est malade. Je ne sais pas le premier violon. Violon ou le kamanja. Mais ici, on dit le kamanja marida. Non, le premier violon est malade. Il est le chef de violoniste. Donc le chef, le maestro des violonistes, est malade. 3. L'artiste au lieu de son œuvre. Exemple, تنقول c'est un Picasso. دخلت عندك للدار لقيت دي طابلو. وانا نشوف واحد الطابلو ديال بيكاسو ملي تنقول لك اسكو سي ان بيكاسو، هادي سي اون ميتونيمي. نورمالمون ملي تنقول لك اسكو سي ان بيكاسو راه ما عنيتش بها بيكاسو واش هذا هو الرسام بيكاسو، لا، راه كاسكو جو فو دير قلت لك واش هذا الطابلو راه سمو بيكاسو. باغ اكزومبل دخلت عندك ولقيتك تقرا واحد لوفر ديال هوغو، فيكتور هوغو. الوغ غنسولك كاسكو tu es en train de lire un Hugo. Wesh normalement tu واش تقرا Hugo l'auteur؟ لا، tu es en train de lire l'œuvre de Victor Hugo. هذه هي la métonymie. L'endroit au lieu de la personne. نيجي نقولوا exemple la maison blanche pense qu'il faut agir. كنسمعها ديما في الأخبار la maison blanche ولا l'Élysée ولا le Kremlin. C'est bon. نيجي نقولوا la maison blanche راه تنرمزوا ليها c'est-à-dire les États-Unis. ملي تنقولوا ليليزي راه تنرمزوا ليها فين كاين ليليزي؟ في فرنسا، تنرمزوا بلا فرنسا. ملي تنقولوا لو كريملان فين كاين لو كريملان؟ راه كاين في موسكو، c'est-à-dire la Russie. Ou bien dernière phrase, l'objet au lieu de la personne. Exemple, servir une table. Normalement, on ne sert pas une table, mais on sert le client qui est dans la table. هذه هي la métonymie. Alors, la synecdoque. La synecdoque est une figure consistant à nommer la partie pour signifier le tout. يعني غنرمز لحاجة وحدة على كل شيء. Exemple, غير من les exemples غتفهموا. تنقول il y a environ 200 têtes dans ce théâtre. راه ما كاينينش ريوس، ولكن شنو بغينا نرمزو ب 200 têtes؟ il y a 200 personnes. 2 هي العكس، le tout pour signifier la partie. ملي تنقولوا par exemple regardez نعتمدوا على هذا l'exemple le Maroc a gagné une médaille de bronze. المغرب ربح ميداليه برونزيه. ولكن شكون اللي ربح هذيك الميداليه البرونزيه؟ راه واحد لاطليت. ولكن منين داك لاطليت ربح الميداليه راه ولينا تنوميوها لو بيي كامل، لو تو. اذا هذه هي لا فيغور دو ستيل، لا
Donc, périphrase. Très bien, شنو هي la périphrase? On emploie une expression au lieu d'un seul mot. غادي نستعملوا واحد لا phrase ولكن اللي عندها la signification غير ديال un seul mot. Exemple. في العوض ما نقول لو ليون نقدر نلقى في ان رومان ولا في ان ليفر لو روا دي زانيمو. ما تسمعوها في البرامج بزاف في ناسيونال جيوغرافي لو روا دي زانيمو. ملي غنقولوا لو روا دي زانيمو كلشي غيعرفو. حتى دري عنده 3 سنين غادي يعرف لو روا دي زانيمو هو لو ليون. هادي سي اون بيريفراز. منين غنقولوا لو بوتيت écran le petit écran signifie la télévision. C'est bon. Le petit écran هادي هي لا بيريفراز يعني تنرمز لواحد الكلمه une phrase qui a le même sens. Ah, on a maintenant l'euphémisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'euphémisme? L'euphémisme est une figure de pensée qui consiste à employer une expression adoucie. يعني شرح لنا أستاذ أنا نشرح لكم. Alors, كاينين شي كلمات و des mots choquants qui blessent parfois. تنحاولوا نقصوا من الوطء ديالهم. باغ اكزومبل شحال هادي كنا تنسمعوا في الاخبار ولا تنقراو في المجلات ولا تسمع الناس يقولوا المعاق ولا المعاقه ولا المعاقين تجي شي شويه قاصحه حشومه بحال اللي تنعايروهم. ولكن دابا ولينا تنسمعوا في الاخبار ما بقاوش يقولوا المعاق ولاو تيقولوا ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني داك الكلمه اللي هي شوكونت حاولنا ادوسيوها ولينا تنقولوا les gens à mobilité réduite ذوي الاحتياجات الخاصة. ولا au lieu de dire il est mort qui est un mot choquant تنقولوا il nous a quitté ولا il est décédé. هذه هي la figure euphémisme. عندنا l'antiphrase. Qu'est-ce que l'antiphrase? هي dire le contraire de ce qu'on pense par ironie. Je répète, dire le contraire de ce qu'on pense par ironie. غنقول ضد ديال داكشي اللي تنحس ولكن par ironie. شنو هي l'ironie? هي le fait de se moquer d'une personne. alors ناخذ l'exemple ديالي. انا استاذ تنقري ماده الرياضيات ولا الفرنسيه وكان عندي واحد ليتيديون تيخدم مزيان ديما تيجيب 18 19. واحد النهار درت واحد لو تيست هو يجيب 2 على 20. alors شنو خصني ندير مع هذا الولد؟ واش نوبخو؟ لا. alors غنحاول نستعمل مع واحد الطريقه زوينه. شنو هي؟ في نفس الوقت غادي نستهزأ به باش نحفزو. كاين واحد لو مو اونغلي تيقول بور لو بوستي. لو بوستي هي غتحفزو بور فيغ ميو لانه هو ما غيرضاش. هو كان احسن اتيديون عندي في لا كلاس. والعلاقه ما بين الاستاذ والتلميذ ملي تيكون شي استاذ ملي تيكون شي تلميذ تيخدم في القسم تكون عنده واحد العلاقه كبيره مع الاستاذ ديالو. سي بون تيبغي ديما يبين ليه بانه راه تيخدم مزيان. واحد النهار جاب 2 راه غادي تشوكا لا التلميذ لا الاستاذ. alors باش الاستاذ ديالو اللي هو انا غنحفزو qu'est-ce que je vais dire? tu as eu un 0, c'est une bonne note. alors normalement ici 0, est-ce que c'est une bonne note? là je suis en train de dire le contraire mais par ironie. شوفوا la deuxième phrase. en plus du mensonge il a d'autres qualités. est-ce que le mensonge est une qualité? non, pas du tout. le mensonge est un défaut ولكن هنا une sorte d'ironie. alors عندنا لا ليتوت. هاد لا ليتوت تيستعملوها لي فرونسي بزاف تيستعملوها في اللغه ديالهم بزاف. شنو هي لا ليتوت؟ لا ليتوت في لا فيغور دو ستيل غتشوفوا فيها لا نيغاسيون. غتلقاو فيها لا نيغاسيون. alors la litote c'est dire moins pour suggérer davantage souvent par la négation. alors écoutez la phrase. cet étudiant n'est pas bête. ها هي فيها la négation n'est pas bête. mais qu'est-ce que je veux dire par ça? je veux insinuer le contraire. ني تنقول cet étudiant n'est pas bête راه يعني il est intelligent. هذه هي لا ليتوت. ولا ملي تنقول ce n'est pas mal. ce n'est pas mal. qu'est-ce que je veux insinuer par ça? je veux dire que c'est bon. alors là هذه هي لا ليتوت. c'est les figures d'insistance. عندنا l'anaphore. qu'est-ce que ça veut dire une anaphore? l'anaphore هي la reprise d'un mot ou un groupe de mots par le moyen d'un pronom au début de chaque phrase. يعني يا أستاذ شرح لينا. يعني عندي واحد لو مو غيتعاود بزاف د المرات
ولكن في أول كل جملة. Regardez la phrase. Rabat est la capitale culturelle. Rabat est la capitale administrative. Elle est formidable. نسولكم شنو هو لو مو كي سي ريبيتي؟ غتقولوا لي غابة. إذا قلنا في الجملة الأولى غابة، وقلنا في الثانية في لو ديبي غابة، وفي الثالثة بغينا نقولوا غابة ولكن غيكون واحد النوع ديال التكرار، خصنا نبدلو بان برونون، قلنا ال. الوغ هادي تتسمى انافور. الوغ قلنا l'anaphore هي reprise d'un mot ou un groupe de mots. بحال le deuxième exemple. Que tu es belle ma bien-aimée. Que tu es belle cantique des cantiques. الوغ هنا ما عندناش un mot qui s'est répété، عندنا une expression اللي هي que tu es belle. l'hyperbole. l'hyperbole في اللغة العربية هي صيغة المبالغة. ملي تدخل تجي من المدرسة فيك الجوع، تدخل عند الوالدة تتقول لها شوفي aujourd'hui je meurs de faim. جو مور دو فان، وانت تقولها بالعربيه راني تنموت بالجوع. واش نورمالمون انت تتموت غيرمون بالجوع؟ تتموت؟ لا ما تتموتش، ولكن تدير صيغه المبالغه باش تبين بان فيك الجوع، ما بقى فيك ما يصبر. سي بون. الوغ هي صيغه المبالغه. غنقولوا utiliser des termes exagérés pour exprimer une chose. exemple: un bruit a réveillé un mort. Le bruit ne peut jamais réveiller un mort. ولكن حنا تنبالغوا pour montrer que le bruit était très fort. Ou là j'étais mort de rire. Ou là je meurs de faim. اسمعوا هاد les phrases. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Le professeur de maths m'a donné une tonne d'exercices. Ça me tue. C'est à se casser la tête. هادو كاملين هاد les phrases expriment l'hyperbole. La gradation. Très bien. C'est une figure de style qui consiste à faire suivre trois éléments. ثلاثة د الحوايج غيكونوا متابعين dans un ordre progressif. progressif يعني كي progresse. غيكونوا عندي ثلاثة د الحوايج متابعين، سواء غنحس بيهم غاديين en progression en flèche، غاديين وتيزيدوا تيطلعوا، ولا en diminution غاديين وتيهبطوا. لحقاش كاينه واحد لا فيغور دو ستيل تتشبه ليها، هي لي نيميراسيون اللي غنشوفو من موراها. الوغ قلنا لا غراداسيون 3 éléments en progression. شوفوا لا phrase suivante غادي تفهموها. marcher, courir, voler. نترجموها: تمشى، جري، طير. اذا هاد لا phrase كيفاش نحس بهاد لا غراداسيون؟ واش elle est en train de monter ou de descendre؟ bien sûr. وانا بديت بلا مارش وليت تنطير. alors هنايا une progression en flèche. alors غنقولوا c'est une gradation ascendante، هي غاديه تصاعديا. نزيدوا la deuxième phrase: on dirait une fleur énorme، puis rien qu'un bouton، puis plus rien. كانت وردة كبيرة، puis rien qu'un bouton ولات بودرة، puis plus rien. اذا هنا عندنا 3 éléments ولكن ils sont en diminution، غاديين وتيهبطوا. غنقولوا c'est une gradation descendante. très bien. l'énumération. l'énumération تتشبه شويه لا gradation، ولكن لي تيرم اللي تيتعاودوا تيقدروا يكونوا اكثر من 3 وما تيمشيوش اون بروغريسيون، لا تصاعدي لا تنازلي، تيبقاو غاديين في سطر واحد. ها هو les deux phrases significatives sont: le tigre, le lion, le lynx, la panthère sont des carnivores. carnivores هي مفترسين، حيوان مفترس. عندنا le tigre، le lion، le lynx اللي تا هو داير بحال le tigre، و la panthère اللي بحال le tigre وهي كحله sont des carnivores. اذا عندنا هنا 4 ديال لي زيليمون، ما طالعين اون بروغريسيون ما هابطين اون ديمينيسيون، ولكن متابعين. هذه سي اون انيميراسيون. سولتك qu'est-ce que tu fais chaque matin depuis le réveil؟ غتقول لي je me réveille، je fais ma toilette، je me douche، je prépare mon petit déjeuner et je sors pour aller à l'école. هنا tu es en train d'énumérer les actions اللي تدير، ولكن ما كايناش une progression وما كايناش une diminution. c'est bon. la répétition. la répétition إلا رجعنا شويه بحال l'anaphore، غير هي la répétition تيكون لو مو تيتعاود ولكن ماشي au début de chaque phrase. répétition d'un mot ou d'un groupe de mots
dans une phrase. Exemple, ses cheveux étaient noirs, sa chemise était noire, ses chaussures étaient noires. هنا عندنا le mot noir qui s'est répété 3 fois, ولكن à la fin de la phrase. Les figures d'opposition ديال الأضداد. Alors حنا قربنا نساليو تبعوا مزيان. Alors j'espère que الدرس راه مفصل كلشي مفهوم. إلا غير ركزتوا معايا شويه راه كلشي غادي يفهم ان شاء الله. Alors l'oxymore, شنو هي l'oxymore? Alors l'oxymore هي le fait d'aligner تنديرو في la même ligne deux mots contradictoires dans la même phrase. سهله هادي. يعني في la phrase تيكونوا عندنا deux mots أضداد، جوج ديال الكلمات ولكن هما أضداد. Regardez, ديما تنعطي des exemples باش تفهموا. Son beau visage laid sourit tristement. ها هي في la première phrase عندنا beau و laid. laid هي موش خايب. إذا هاد جوج كلمات أضداد ولكن في نفس الجملة. Oxymore. Un cri silencieux. Deux mots contradictoires. Cri ou silencieux. Oxymore. Un amer bonheur. Oxymore. Une douce souffrance. Oxymore. الفرق ما بيناتهم وبين لا فيغور دو ستيل اللي غتجي من موراها، لوكزيمون غيكونوا عندي جوج كلمات مضادين في نفس الجملة، ولكن لونتيتيز غيكونوا عندي جوج جمل مضادين، ماشي جوج كلمات، جوج جمل مضادين. L'antithèse, elle rapproche deux termes ou propositions dont le sens est naturellement opposé pour mettre en valeur le contraste. Regardez, toi tu as choisi la vie, moi j'ai choisi la mort. عندنا جوج الجمل بجوجهم مضادين. نعطيكم l'exemple اللي تابعو. Père avare, fils prodigue. الجملة الأولى père avare ضد ديالها هي الجملة الثانية fils prodigue. Alors بقاو لينا je pense deux figures de style ولا trois. Parallélisme. Parallélisme جات من parallèle. شنو هي parallèle؟ متوازيان. Qu'est-ce que ça veut dire parallélisme? Disposer des mots selon la suite. غيكونوا عندنا des mots في la phrase هكا بهاد la forme. A B A B. شوفوا la phrase هنايا. Des trains sifflaient de temps à autre, des chiens hurlaient de temps en temps. إذا نشوفوا لو جروب دو مو اللي تيتشابهوا. عندنا دي تران سيفلي تتشبه لينا دي شيان هورلي. علاش؟ فيهم دو فيرب كي سون كونجوغي ا لامبارفي. وعندنا دو طون ا اوتر تتشبه دو طون ان طون. ايماجينو هذه هي ا وهذه هي بي. إذا ها نتوما شوفوا ا بي ا بي. شفتوهم؟ لا فيغور سويفونت كيازم. كيازم ضد ديالها ما غتبقاش ا بي ا بي، ما غتبقاش باراليل، غتولي ا بي بي ا. غتشوفوا لا فراز غتفهموا. Qui rit vendredi, dimanche pleura. Alors imaginons a هي ri و pleura هي a. Vendredi اللي هي jour هي b و dimanche هي b. نشوفوا la suite. Regardez. Qui rit a, vendredi b, dimanche b, pleura a. Je pense que vous avez très bien travaillé les figures de style. Alors déjà في l'activité تكون عندكم déjà une question فيها une figure ou deux figures de style. C'est bon. إلا maîtrisيتهم bien sûr وغنديروا un exercice après. Vous allez travailler dans de bonnes conditions بشوية عليكم. Alors durant toute هاد la formation غنمشيو دقة دقة إن شاء الله وكلشي إن شاء الله غادي يفهم. Alors تنطلب منكم غير vous allez partager لان هادشي اللي تنديرو في سبيل الله، ما تنتسنى منه لا خلاص لا حتى شي حاجه، هي تنعاون لي زيتيديون هكاك. الو غادي تبارطاجيو مع ناس وحداخرين باش يفهموا حتى هما. سي بون. و بيان سور ديروا لي لايك، وإلا كان شي كومونتير مرحبا. يلا بون فان دو سواري. هذا هو الدرس الاول. Et on termine bien sûr en beauté toujours avec une très belle chanson que j'ai choisie pour vous.
Ça s'appelle. Alors, غادي نقلب عليها دابا, c'est pas grave. Oui, alors تعالي لكم اليوم هاد la chanson. Après chaque leçon, غادي نشوفوا une chanson. Dédicace pour vous tous. Je contemple les avions par la fenêtre, baroudé, moi qui veux m'évader, je n'ai jamais eu envie de me soumettre à ces êtres aux idées érodées. Je veux pouvoir voir d'autres jours naître. La ligne de ma main me le dira peut-être. Je dois suivre le phare car mon âme est maître, mais j'ai peur de toucher le fond juste à quelques